Da li je ovo čovjek sa najtežim poslom na svetu? Očekivanja ogromna, a mogućnosti skromne. Mada ruku na srce, očekivanja su nam se poprilično smanjila. Zato se po internetu pojavljuju i ovakve stvari. Dragan Stojković Pixi je nesumnjivo naša fudbalska legenda. Mislim da oko toga nema spora. Pogotovo ako ste navijač Crvene zvezde. Mi stariji svakako pamtimo onaj lažnjak protiv Španije na mundijalu u Italiji 90. Pixi ima taj mangupski, pomalo drski, ali pobednički gen. Samo fudbalska reprezentacija Srbije. Ipak je to Sizifov posao. Ili možda nije. Svakako je zabavno gledati Pixija na našoj klupi. Kako i posle poraza, on i dalje sanja pobedu. Dragan Stojković je dete Radničkog iz Niša. Radnički je početkom 80-ih bio ozbiljan klub koji je igrao polufinale Kupa UEFA. Tog proleća 1982. godine Evropa je brujala o Realu sa Nišave, koji je uspeo da pobedi tada moćni Hamburger u prvoj utakmici polufinala sa 2:1. Groznica evropskog podviga je bacila u drugi plan podatak da je 3 dana pre tog meča u prvenstvenoj utakmici sa Vardarom prve minute u seniorskoj konkurenciji upisao tada poletarac, 16-godišnji Dragan Stojković Pixi. U Crvenu zvezdu je stigao leto 1986. godine kao zvezda prelaznog roka, o koju su se otimali svi klubovi velike četvorke. Već u prvoj sezoni se nametnuo kao lider ekipe i vođa na terenu. Sjeća se kako je Zvezdin Sjever hučao Pixi, Pixi, Pixi. Nezaboravni su bili njegovi golovi iz kornera. Sjećam se da je Tempo štampao njegov poster u prirodnoj veličini, a svi mi klinci smo tada htjeli da budemo Pixi. Tadašnje ludilo tih europskih utakmica je bilo nemerljivo veće od ovog danas. Na stadion je dolazilo po 100.000 ljudi. Na severu i jugu ljudi su bukvalno sedeli jedni drugima na glavama, a karte je bilo gotovo nemoguće pronaći. Sjećam se tog dvomeča sa Milanom koji izgubismo zbog magle i Pixijevih golova. Deji magloviti gol se nije računao. Pixi je sa punim pravom proglašen za 5. Zvezdinu zvezdu. Sjećam se i finala kupa protiv Borca iz Banja Luke 1988. godine. Zvezda je bila apsolutni favorit. Borac je bio drugoligaš, ali je vodio sa 1:0. Zvezda je napadala i pred kraj meča iznudila penal. Te sezone Pixi je već nekoliko puta prodavao foru golmanima sa izvođenjem panenke. I malo je to već bilo provaljeno. I Pixi se tu kao zaleti, misleći da će golman da se baci levo ili desno, da ga on lobuje, a on ništa. Mirno je čekao, a Pixi mu je plasirao loptu u ruke. Zvezda ostade bez tog trofeja. Ali i to je Pixi. Ko što rekoh, mangupski, pomalo drski, ali pobednički gen. Naravno, ne uvek. Za reprezentaciju Jugoslavije je u periodu od 1983. do 2001. godine odigrao 84 utakmice i postigao 15 golova. Igrao je na 2 svetska prvenstva, 1990. i 1998. 2 evropska prvenstva, 1984. i 2000. i 2 olimpijska turnira, 1984. i 1988. A igrao je, bogami, i za reprezentaciju sveta. Vrhunac njegove karijere je svetsko prvenstvo u Italiji 1990. godine i onaj meč sa Španijom u osmini finala. Bio sam na moru u Tučepima u Hrvatskoj i urlikali smo od radosti u restoranu odmarališta koje je pripadalo Beogradskom gradskom saobraćajnom preduzeću gde je moja keva radila. Sjećam se kako je jedna debela žena uzela sto za 4 osobe i podigla ga iznad glave dok je proslavljala Pixijev gol. Posle je bila ona prečka na penalima protiv Argentine, ali to prvenstvo je ostalo kao neko moje romantično sećanje na fudbal, leto, bivšu zemlju i na neki kraj mog detinjstva, a među svim tim stvarima i na Dragana Stojkovića Pixija. Bilo mi je na neki način žao što Pixi nije bio deo tima Zvezde koji je osvojio kup šampiona 1991. godine. Verujem da je njemu bilo lakše što zbog povrede nije mogao da igra u tom finalu u Bariju. Jeste Pixi surovi profesionalac, ali muka bi to bila pregolema da je on lično svojim fudbalskim majstorstvom sprečio Zvezdu da to osvoji. Nije hteo da puca penale i to je bilo pošteno od njega. Sačuvao je ono posebno mesto u srcima zvezdaša. Kasnije smo sa simpatijama pratili njegov fudbalski angažman u Japanu, gde su ga Japanci obožavali na njima svojstven način
jer fakat je da je Stojković fudbalski mađioničar. Pixi kao funkcioner to nije nešto zanimljivo, ali Pixi kao selektor to je već zanimljivo. Nekako je očigledna njegova želja da opet napravi nešto veliko, da se vrati tamo negdje gdje je već bio, recimo u četvrtfinale svetskog prvenstva. I zna Pixi dobro da bi dobio na lutriji moraš prvo da uplatiš tiket, da sreću nekako i zaslužiš, da budeš hrabar i fudbalski bezobrazan. I meni je to sve okej. Bolje cijeli život kao bogataš nego 7 dana u bijedi. Pa ćemo vidjeti da li će opet biti kao protiv borca iz Čačka ili će biti kao protiv španske Crvene furije. To niko ne može da zna. Naše je samo da se nadamo da Pixi ima još kredita kod onih fudbalskih bogova tamo gore koji odlučuju o pobedama i porazima. Nadam se da vam je ovaj video bio interesantan i od neke vrednosti za vas. Molim vas da ostavite vaše komentare kao i da like, share and subscribe. Kad vas lepo molim.